mutima mweranda turakwakiriye nk'umwami kuko uri imana nka data na mwana urakanina hazwa mutima mweranda kuko niwe utumenyesha data niwe utwigisha mwana ntuhezagirwe mutima mweranda ku bantu bose bumvise ijwi ryawe bakaryitaba none nahazwe mutima mweranda mutima mutagatifu turagushemeza turagukunda kazurataza mu bawe tuhinkabirana zawe tukerebuke mu gusenga mutima mutagatifu turagushemeza turagukunda kazurataza mu bawe tugira abato bawe tukuvugire mutima mutagatifu turagushemeza turagukunda bavukanye Pedro Christ mfashe kano kanya kugira ngo ngamburuke ku cyo nasabwe kugira icyo nterereye ku bantu bose bagerageje gukurikirana zijya nyigisho, ku bantu bose bagize uwo mutima wo kunyotegwa ko mutima yo renouvela leur effusion. Icyo nobabwira imbere ko nja kwidonido inyigisho ko bashoboye kuzikurikira izo Olivier yagiye araduha mu isanzwe zijya nyigisho ziheze sur le programme ya formation à l'effusion hacakurikira séance zindi zibiri mbere zitatu. Inyuma y'inyigisho hacakurikira séance yitwa adoration, écoute, confession. Icyo ndagifatira hamwe ubu mu bisanzwe hari yageze ko umuntu agira écoute. Mu maparuwasi bariko barategura ama effusion baba bari imbere ya Yesu barindiriye abaza kubagirira ama écoute, et aussi pendant uyo mwanya wose wa écoute uja muri écoute akava yagaruka kwa Yesu imbere kuja muri le confessionnal kwirega. Ego hama indi séance imbere ya effusion niyo confession, hama umuntu agenda vraiment kwirega neza. Ya nyuma rero zibiri za nyuma ni messe de guérison, messe d'intercession pour les malades, messe de guérison. Iba la veille ya messe ya effusion, célébration à l'effusion. Ubu rero koko tumaze iminsi atanyigisho turonka kubera ko zaheze, nasabwe ngo ndabapartage ukuntu dushobora kubaho, comment nous pouvons vivre cette séance ya écoute. Ku bantu twagiranye effusion muri 28 août, je nitwa bienvenue ntimirwa. Abashobora kuba bavyibuka hariyo séance Diane nani mari batugirishije kugira ngo twitegurire neza kuja muri le confessionnal, kuja kwirega. Kandi niyo écoute en fait. Écoute
turarondera umuntu atugirira écoute kugira ngo tubone umuzi watumye nita muri ibyo bintu canke umuntu afashe ukuntu no bisohokamwo par la prière iyi canke uburyo ubu no hindura radioscopie spirituelle mu jambo rimwe ni nko kuja chez le médecin ashobora kunuma radio genda ku radiologue yego bakangirira radio murabona ko baremprima haraza lo cliché nayo ikakikwereka uko umubiri wawe umeze novuga nko kuri kumurasha kubagwa tuberculose que le médecin birashobora kumworohera kwinterpreta le cliché ivyo yazanye voilà n'ibindi hama rero le médecin akantashira kuri traitement iyi na conseil iyi radioscopie spirituelle cyokiye ciwacu muri 99 nabibonye umenga ni ibintu nyene biblique Diane na Anne-Marie barabaye inspiré c'est vraiment biblique gushika no munsi ndabibaha karorero ufatira kuri l'évangile selon Luc 24e chapitre musome kuva kuri verset 13 mumanuke c'est une histoire ivuga les disciples de l'Emmaüs écoute ayo ndiko shaka ndayibereke muri yo sans nyene twege twayigiremo bwa mbere na Anne-Marie na Diane kuko Jean Pierre ntiyari bwaze ngo atange comment les séminaires za effusion zigenda gushika au bout ntivyari bwaze ko Jean Pierre sa venue yabaye muri 2002 tuba tumaze kugira effusion nabibonye menga barabaye inspiré cyane kandi nkashaka bigakunda umuntu yigirire écoute sinawe yigirira yirekurire Yezu amugirire écoute kuko ubu avec la distance qui nous sépare c'est pratiquement difficile c'est pratiquement impossible ko naka ari mu gihugu iki agirirwe écoute n'uyu kiretse abo babegeranye reka ndabereke rero par cet évangile ya Yesu Kristo yanditswe na Luc mwumve iyo radioscopie spirituelle ufite Yesu ninde Yesu ni Imana yashatse kwigira umuntu ni Imana yigize umuntu ikabana natwe il y a plus de 2000 ans Yesu ari hafi 2000 ans nagomba mbeshi mais oui pourquoi pas oui hafi 2000 ans Yesu atakiri une personne trinitaire novuga ni ari visible ubu tumubona mu buryo spirituel aba nabo b'Emmaüs Yesu yari yapfuye niyo yaratangiye kwiyereka abigishwa biwe Yesu n'umuntu bari bafitiye confiance n'umuntu bari bazi mbere unashima n'umuntu bari bizigiye cyane ariko urupfu rwiwe rukaza rubababaza rwose cyane Yesu afatana akayira nabo afatana urugendo nabo ariko ntibamumenye kuri 15e verset niyo baca babivuga neza cyane ngo bakiganira kandi bongera baharira Yesu wenyene arabegera ngo bafatanya akayira ariko amaso yabo ntiyashoboye kumumenya écoutez rero ikikurikira kuri 17e verset yaciye ababaza ngo ivyo mugenda muravugana ni biki nta numwe azi ko ari Yesu ivyo mugenda muravugana ni biki yego baciye bahagarara ngo barahagarara bijiriwe barahagarara bababaye batonoye ku mutima witwa Cleophas niwe eko aca rugurura umuntu waravuga ikintu kiri ngaha ikintu kinyegeje ngaha ni kiherero Yesu ni Imana il est 100% Dieu 100% homme arazi nikiri mu mutima w'umuntu ntiyaje ababwira ngo nimugira amahoro kujya bibwiye babandi bari biugaranye kuri 20e chapitre chez Jean 19e verset kumanuka nimugira amahoro eko kumwe data ya numa niko nagenda oya ubu aje kubera arazi ko bafise ibibazo mu mitima yabo aje kugira ngo bamwugururire
umutima yinjire muri bo. Ngiyo ekute kandi Yezu aje gufatanya akayira kugira ngo icyambere abatega ugutwi hama agira icyo abafashije. Ivyo mugenda muravugana ni biki? Yezu arabizi. Ariko niyaje kandi ababwira ngo je muriko muribaza mu mitima nimuhumure, ni jewe ndi Yezu, ni jewe nari napfuye, inguma zanje oya. Ashimye rero bivide birekure bavuge ikiri muri bo, uyo mubabaro bawusohore. Ego ibyo mugenda muravugana n'ibiki? Barahagarara bijiriwe. Witwa Cleophas aramwishura ati ni wowe Musa uciye Yerusalemu utazi ibyabaye muri iyi minsi? Nawe ati vy'ibiki? Yezu yigize nk'utabizi, mugabo arabizi avuga ati ni vy'ibiki? Ni ukuvuga nashatse kumubwira ngo okay tekana ntimusubire kubura amahoro, vyaheze ni jewe. Oya mugabo vy'ibiki? Mu ijambo rimwe parle je t'écoute. Bamwishura bati ivya Yezu w'i Nazareti yari umuhanuzi yakura bose mu kuvuga no mu gukora imbere y'Imana n'imbere y'abantu. Abahereza nk'uko bakuru n'abatware bacu baramushengeje kugira ngo aciri kubwo gupfa, bagira ko baramubamba ku musaraba. Ariko tweho twari twizige ko ari wagiye gucungura Israel. None bukeye gatatu ivyo bintu bibaye, hari abagore mu bacu bahoze ku ruhafu kare baje kudutera ubwoba, ntibabonye ikiziga ciwe yamara baje kutubwira ko babonye abamarayika bababwiye ko ari muzima. Bamwe nabo mu bagenzi bacu bagiye ku ruhafu basanga bimeze nk'uko abo bagore babivuze, ariko we ntibamubonye. Murumva baravuganye umutima w'umubabaro, bababaye. Yego mu ijambo rimwe barakeneye umuntu abaha indemesha, barakeneye umuntu abahumuriza, barakeneye umuntu atekanye umutima wabo. Barababaye kuko baramukunda Yezu. Iyi radioscope rero bisigura iki? Yezu nk'ubu nuvuga ikrishe yabo yarayibona, ukuntu bahejeje kubimubwira Yezu yaciye ayibona neza cyane, arabona ikintu kibababaje. Radioscope rero muri makenya niyo ekute umuntu ashobora kwigirira agafashwa na Yezu nyene. Ego Jésus toujours il fait route avec nous. Eko iminsi yose. None nagomba ndabatumirire mumvike ikintu cya ekute. C'est juste faire route avec Jésus. Autrement dit, c'est faire entrer Jésus dans notre vie. Dans notre vie. Ibi twumvise ngo barahagarara biciriwe. Umo yitwa Cleophas cyaravuga, iyekute hagarara nawe. Hagarara. Ufate icyo kibanza cya Cleophas. Bwira Yezu mu mutima ibiri muri wewe, ibintu bikubabaje. Namba ukiri novuga ni muri état de grâce ya effusion. Komera amashimana kandi Imana ihezagirwe. Mugabo wumva hari umusumari watoboye ya ndobo yari yuzuye amazi y'ubuzima, ariyo mutima mweranda, Roho Mutagatifu. Urabe icyatoboye umusumari, icyatoboye iyo ndobo nikihe? Cyangwa uwo musumari woba ari uwuhe? Ndiko ndakoresha le terme Jean Plia abamukurikiye amaseminaire yiwe ya mbere akiza. Il comparait les fusions comme un seau qui est plein d'eau akaseseka hamwe twuzura mutima. Oninga kujya kwa Bikira Maria umareka Gabriel amubwira ati mutima mutagatifu azo kuzura maze ubasha bwo mu ijuru bwo gutwikire niho uzovyara zoba mukuru kandi akitwa mwene Mana. En fait fusion c'est être rempli bikanaseseka bikaduseruka no mu maso. Mugabo rero ni nk'indobo yuzuye amazi, umusumari utoboye indobo, amazi agenda araseseka buke buke, imara imwe rimwe urashaka gutoboka kandi n'imisumari 2 3. Uyo musumari nuwuhe? Kirashobora gicumuro gitonya, kirashobora urucumuro runini, kandi n'imisumari murazi kwitangana na épaisseur yaba au niveau ya largeur canke hauteur. Uko upeksa mu ndobo niko voilà amazi aseseka ari menshi. Nikize umuntu yirabe kandi nagomba ndabibiri banga ko
uko kwinjiza Yezu muri twebwe hamwe umuntu agira au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit amen umuntu agasenga nyene silencieusement hamwe uvuga Seigneur viens et puis ukagira agacerere winjire mu buzima bwawe kuva igihe wenyene wishaki kuko Yezu ahantu mushikana ni haja aho umutanguza ntihatangurira ego ugashaka gutangura kuri Efeso ya 9 c'est bien undi bari abandi ba 2000 c'est bien vas-y ego icyo nibuka twarandika kuko no kujya kwirega twagenda dutwaye ibipapuro ego bon nibari bose babigira ariko je suis parmi abantu bagiye muri kwirega vraiment ntoye urupapuro ndandika injira hamwe umuntu yiraba c'est faire entrer vraiment Jésus dans notre vie c'est faire entrer Jésus dans son temple qui est notre corps qui est mon corps qui est ton corps c'est chez lui mureke yinjire hose ni iyo ni écoute mukamara kwereka kandi urivugana hari ibintu byinshi bivugana hari byinshi wenyine ushobora no kwiyereka ukabona ibi byatumwe n'iki na kiriya iki gicumuro nacinjijwe kubera ubuzima narimwo nacinjije kubera nakayamanuye kubera iki uko rero umuntu yinjiramwo niko ashobora no kwifatira ama resolution mbere nizo resolution zirashobora kuza zifise force nyinshi kubera iki bivanye n'ukuntu wahaye Yesu ikibanza ukuntu aho wamushikanye hose voilà hariyo n'ibindi usanga dans la vie turahura na maéchec des déceptions des blessures eko umuntu akibona umenga kugira bisohokemwo c'est se venger eko sinzi kubita umugabo ushaka kubita umugore kugira inabo umugabo kugira inabo umugore kumukira kw'amate n'ibiki abandi ukumva umenga bokwirekura mu binabiriya inzoga sindabizi ivyo byose byereka Imana ivyo byose bimutwaremwo Yezu ego mwinjize mubiri wawe ni wiwe mubiri wanje ni wiwe c'est chez lui tumuhe cet honneur akwiye yinjiriwe tumuhe cet honneur agire la liberté yo kwinjira mu nzu yiwe ariyo mubiri wanje niwe nitumugire le prisonnier nitumubuze kwinjira chez lui ngiwe écoute iyo radioscopie rero urabona ibintu byinshi cyane urashaka kwigirira écoute n'umukama kugira écoute arakwereka byiza wakoze arakwereka byiza yagukoreye arakwereka byiza yagushoboke arakwereka iteka yaguteye arakwereka n'amagara make ivyo yagiye urakora ego ngiyo radioscopie en fait umuntu ashaka kuza kugira uwo mutima hoho kwandika antuka bica binamufasha rero iyo séance izo cikurikira yitwa chercher le sacrement de réconciliation ego muri le confessionnal kwirega bica bifasha umuntu kwirega kandi bica binategura niki kandi messe de guérison izoba ndaza kwishika ko hamwe na messe ya effusion voilà ngerageje rero kuduga ku ijambo rigira kabiri iryo rya mbere ryari rya écoute ibindi mutima arababwira navuze rero haize messe nako hajeje kugira iyo écoute nababwiye kwigirwa ino turiko turaprograma tugira écoute Yezu ari expose mu isengero ndagenda hariya ndi kumwe n'umuntu mugabo Yezu ari imbere bisigura ko niyo rero séance nigiki kubabwira munumva ko umuntu agumana na Yezu kandi iyo radioscopie ari we écoute j'aimerais vous proposer nibibe by'umunsi umwe ngo ndahejeje non tu peux te donner 2 à 3 jours kuko urafise ibindi bikorwa uburi kurakora ego ufata umwanya wiyumvira wandika ufata umwanya wiyumvira wandika ejo usubire nahijya ejo voilà avec les 2 jours nibaza ko umuntu ashobora kuba ageze kubikomeye icyo gihe rero iwacu muri effusion twaca tugira ama dépôt de soucis dépôt de soucis arabaterura ibiki bagatwara imbere ya wa musaraba waburi kuri ya hangare ya kera et puis nous faisions des prières mon akasaba imbabazi ki ego ijya séance nibaza ko ari ya remplacer messe de guérison ihari aujourd'hui
hacagera rero umwanya wa sacrement de réconciliation. Sacrement de réconciliation ari igira kabiri ngomba kubabwira. Ni vyiza umuntu wese yumva umenga ashaka ko Imana yoza kumutera iryo teka, asubire, Imana isubire imugirire ubuntu, imugabire mutima mweranda, imuzuze mutima mweranda. Ivyo nagomba kubatumirira ko nuko murondera, mwese yorondera akanya kitegura iryo sakramenti ry'ikigongwe. Sakramenti ry'ikigongwe, c'est vrai que ça demande d'abord la présence d'un prêtre, oui, mugabo byo bari byiza murabanze avyitegurire, tugire uwo mutima wo kwigaya, wo kwifatira ama résolution, ukifatira des résolutions biratera intege cyane. L'esprit de Dieu araza avec beaucoup de force, ni kuvuga aje kugwanira umwana wiwe, aje kugwanire umuntu wiwe ku ngingo yafashe. Ni bitukunda kuvuga c'est la grâce de Dieu qui nous aide, c'est la grâce de Dieu qui m'a donné cette victoire. C'est vraiment la grâce de Dieu. La grâce de Dieu nairaza iyo nagize vraiment une détermination, iyo nagize de bonnes résolutions, iyo nagize kandi cyo navuga ni le démarquage. Navuga ni jewe je vais me démarquer désormais, iki naona nkora j'arrête, voilà, j'arrête. Et munagira cette abagira iyo bonne confession. Hanyuma inyuma ya confession icya gatatu ni messe de guérison. J'aimerais vous inviter ikica messe de guérison tushake tugifatanye na messe ya renouvellement, l'effusion. Messe de guérison c'est quoi en fait? Twege ngahi Burundi ndabivuga nka berger diocese kuko ndakurikirana ibintu byose by'ama effusion. Ni jewe nseruka bwa mbere mu byerekeye ama formation d'effusion. Baharabi misa ordinaire? Non, ce n'est pas ordinaire. Ni bari misa sinzi ngo va extraordinaire, ibo ifise non, c'est ordinaire. Bakoresha les textes du jour. C'est ordinaire, mugabo après la communion hacaba rero prière finale, oraison finale. Imbere gutanga la benediction bacha exposa Yesu, hama bakatembereza Yesu, hakacaba rero prière d'intercession basabira abagwaye. Ibi bifise quel objectif? Yesu ntashobora kuha mutima mweranda abantu bagwaye kujya Yesu abitugira neza dans son évangile. Impumyi ishobora kuyobora abandi, kandi umukama atuma abakomeye, arabanza akadukiza ku mutima, mbere agakiza n'umubiri pour manifester sa gloire et sa puissance, hama gacatanga l'Esprit Saint. Nicyo gituma habanza kuba cette messe de guérison. Yesu aze abomore, asanze ivyo bintu byose abamaze iminsi badandariza mu isengero yiwe, umubiri wanje son temple, abadandariza mu isengero, abazanzinga ikiboko ahinde abo bantu bose abomore, abagire ku bukuru, hama agira ama guérison intérieure, hama atange la consolation, hama atange la paix du cœur, atange l'espoir, agire ama guérison physique, hama haci haba rero effusion yuzuze, atange son Esprit Saint. Ivyo navyo ngerageje kwirezima, umuntu ashobora kuvyitegurira gusa akaja mu nkuka ya misa, agasaba Yesu de le début de la messe, umukama mukize ibicumuro n'ahaba yigaye. No kuvuga ahari mizi yose y'ibicumuro umuntu akora akaguma yirepeta, biba bifise umuzi, umukama aderasine, arandura uwo muzi mubi. Hama nabari byo umuntu yitayemwo, yisutsemwo cyangwa yasutsemwo n'abandi, umuntu yereke Yesu abo bantu, yereke Yesu nawe nyene uruhara rwiwe yagize, atakambire Yesu azagire la guérison intérieure, kandi Yesu arabikora mu bintu, kandi Yesu akora gusumba ibindi mu byo tumusaba. C'est bel et bien de guérison intérieure cyangwa kumusaba l'Esprit Saint. Muri uwo mwuka wa misa urashaka kubisaba, hama ukacifatanya rero hageze umwanya wa la communion, ugasaba Yesu, Seigneur, viens me guérir,
viens guérir mes blessures. Écho, viens laver, essuyer mes mauvais souvenirs. Ibintu byose byabaye stocké dans le subconscient. Seigneur, lave-moi. Seigneur, purifie-moi. Seigneur, libère-moi. Mungeso iyi niriya, libère-moi. Je veux être libre n'ibikurikira. Ivyo birashobora kuba mu misa imwe. Hama hagacaba rero ni misa ya Effusion. Urashobora kujya usabira niyo Effusion nyene muri iyo mwuka ya misa nyene. Mugabo urashobora kubigira mu misa aujourd'hui, prenons le cours de la semaine, hama dimanche ukagira iyo messe rero ya Effusion ukayijamwa. Ngeze rero kuri messe ya Effusion. Kuri messe ya Effusion naho c'est vrai, haraba imposition des mains. Niyo célébration tugira, niyo mugigwa uhaba. Bien sûr, haba hari ama prière. Tumanza kuvuga menshi, ego, don, prière iraho, imeze nka engagement. Mukama nzoja, iyo ushaka konja hose. Mukama nzokora, icyo ushaka ko nkora cyose. Mukama nzovuga, icyo ushaka ko mvuga cyose. Mukama nzokuyonkora. Kuri icyo cyose ushaka ko niyonkorako. Hama tukaca duhamagara ama prière rero à l'invocation ya Esprit Saint. Icyo nashatse kubabwira ivyo bisabisho ubu ntabihanye ariko toi avec ton Dieu, toi avec ton Seigneur Jésus, byose birashobora gukorwa. Umukama arashobora kubikora. Uti koma hariyo une prière numéro 3 baita prière numéro 3 de l'Eucharistie. muri misere ni kiya gitabo patira akoresha kuri altar atari lectionnaire kiba kirimo bijya bisomwa. Habarimo ama prière menshi cyane. Harimo prière ya igira gatatu de l'Eucharistie, igisabisho cya gatatu cy'inkuka ya misa. Eko hariyo prière umusacerdote agira ati regarde Seigneur le sacrifice de ton église et daigne y reconnaître celui de ton fils qui nous a rétablis dans ton alliance. Akariro gakomeye akamshitse ko niko gakomeye kandi nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint. Accordez-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Que le Saint-Esprit fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire pour que nous obtenions un jour les biens du monde à venir auprès de la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, et tous les saints qui ne cessent d'intercéder pour nous. Muri yo troisième prière de l'Eucharistie, quand nous serons nourris de son corps et de son sang, et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps et un seul esprit dans le Christ. Nitwamara kwakira umubiri n'amaraso bya Yesu, umutima weranda katwuzura. Urumva ivyo bintu. Nukuvuga se pendant l'Eucharistie, ayo ni prière iba yakurikiye umenga préface. Nitwamara kwakira umubiri n'amaraso bya umutima weranda katwuzura. Nukuvuga ninaheza kwakira le corps et le sang de Christ après la communion. Eko l'Esprit de Dieu acha amanuka muri jewe. Nico gisabisha umusacerdote abariko arabwira Dieu le Père mu kibanza cyacu. Nico gituma tuvuga turiko turihereza turahereza inkuka n'umusacerdote. Tuba turi les concélébrants biwe naho tutari les sacerdotes royal nako ministériel turi royal oui. Iyo nakire umubiri n'amaraso bya Yesu, mutima mweranda d'office acaza muri twebwe. Ubwo nyene acaza kuko numye Yesu ntaza ngo mutima asigare hari. Oya na cyane cyane byose byugariye hehe ya écoute, radioscopie spirituelle, ya bonne confession, ya messe de guérison. N'ijambo rimwe narekuye canke nahaye iteka Imana mukama wanje yinjire mu ngoro yiwe ari umubiri wanje. No kuvuga Yesu ntaza wenyene, il vient avec l'Esprit de Dieu, il vient avec son Esprit Saint. Mutima racyatwuzura, amaze kutwuzura rero icyakora ni giki, il nous renouvelle. Ego tukabibiremwa bishasha tukasubira tukuzura. Kuko ikintu gihambaye muri Effusion nukugwanya igicumuro, nukwanya igicumuro. Nicyo gituma Bikira Mariya yuzuye mutima, yaruzuye kuko nta gicumuro afise. Yesu rero tukamwakirana
twiteguye twamakirana icyubahiro n'isuku ryinshi mutima cyatwuzuye ikiba gisigaye n'igiki sindi buronke umuntu ari b'impose les mains sur moi mugabo pendant la messe je peux m'imposer les mains ego je peux m'imposer les mains ego ndakuruwaza ibiganza by'iwanje nkabishira ku bitugu byanje je m'impose les mains et je supplie Jésus akama ingabire se charisme akama se don ndahamagara roho w'Imana akaza akanyuzura akangira umuntu novuga ni muzima yego shimye gusozera ndabagira ikinyene cya effusion umuntu yitwa Jean Plia mwese muramuzi Jean Plia izi seminaire indwi zo kwitegurira effusion ari mu bantu bahora bazifasha gose bahora bategura bahora banima izo seminaire murabizi ko yari umuntu adasanzwe muri ICRES ni Service International du Renouveau Charismatique Catholique we yari umwe mu bamambre ba ICRES il représentait l'Afrique yarigeze kutugira témoignage ukuntu yagize effusion ntiyagiye muri ibi by'aba charismatique zinteguro oya yakuze ari umuntu vraiment yubaha Imana akunda Imana trop un jour aravuga ati naje nshaka kuba ubugenzwa na roho mutagatifu aca kubita costume aritegura ku mutima aritegura ku mubiri ashyira kuri iyo costume na cravate aca mu misa avuga ati ngiye kwakira Yezu kandi neza kwakira Yezu na mutima merandarazi kandi ndaza kumusaba de charisme niwo Musa tubwira by'ukuri ko yagize effusion je rero naragize amahigwe muri Cameroon nari najanye na Perama muri Congrès International du Renouveau naragize amahigwe ndamuronka turagumana akanya vraiment turi deux yari yatubwiriye yari yatanze conference bon twasigaranye mu bantu les leaders du Renouveau Congrès yaheze ko hari imisi 2-3 twamaze dusigarana n'abalider ndiko ndaganira nawe muri conference yiwe yari yatanze yo témoignage yiwe c'était la deuxième fois ndayumvise naramubajije conviction wari ufise yari ihe sike warumva nyine ko bavugira effusion nkuko abandi bayigira je yambwiye ngo la conviction yego la conviction se fait à l'intérieur ego unyotewe Imana agira ko yaranyotewe Imana yaranyotewe mutima mwerana yaranyotewe nyene abe umuntu adasanzwe kwa mu by'Imana et le Seigneur l'a donné et nanje nicyo nagomba ndabatumirire ntimukene ko murabanza kugira ama position de main nibikene umuntu abanza kungirira ama écoute oya itegure uze wirege neza hamugende mu misa imwe usabe habe guérison mana kugirire guérison uyite messe de guérison hamindi be messe ya célébration à l'effusion mugabo à ne pas oublier la Vierge Marie notre mère et la mère de notre église adoherekeze. Merci, bonne préparation et bonne effusion. Urakoze Yesu, urakoze Yesu, urakoze Yesu, Alleluia, Alleluia, Amen, Alleluia, Alleluia,
nk'uko twabyigishijwe n'umukama kandi akabidutegereza twubake kuvuga tuti cyawe twese uri mu ijuru izina ryawe ntihazwe kandi kawe ukwibeho ibyo ushaka bigiwe kuri ino mu ijuru ubwize kutabidukwiriye umuntu tube kuri ibicumuro byacu nk'uko natwe twese abatugiriye nabi ntiduterane twosha nabi yambara udukizakazi kuko ari wowe ugaba byose abasaseridoti begera hano tubaha umuhezagiro. nimuhorane umukama Imana mushobora byose, Data na Mwana na Mutima Mweranda nibahezagire. Horana amahoro y'umukama muyaramukanye muyashyire n'abo mwasize imuhira.